Oke, topik berikutnya yaitu tentang bagian D, biji dan buah. Boleh kalian lihat SPS kalian di halaman 18 dan 19. Saya akan masuk yang ke pertama dulu, yaitu tentang biji. Biji dibedakan menjadi biji berkeping satu atau disebut monokotil dan biji berkeping dua atau yang disebut dikotil. Perbedaan tumbuhan dengan biji berkeping satu dengan biji berkeping dua. Perhatikan di sini gambarnya. Perbedaan dikotil dan monokotil. Di dikotil berkeping dua, monokotil berkeping satu. Sedangkan pada tulang daun, pada dikotil pertulangan daun menyirip dan menjari. Sedangkan pada monokotil pertulangan daun sejajar melengkung. Pada batang dikotil kambium ada berkas pengangkut melingkar. Di monokotil kambium tidak ada berkas pengangkut tersebar. Pada bagian bunga dikotil bagian bunga kelipatan 2, 4 atau 5. Sedangkan pada monokotil bagian bunga kelipatan 3. Dan perbedaan pada akar, pada dikotil itu akar tunggang, sedangkan pada monokotil akar serabut. Contoh tumbuhan biji berkeping satu dengan biji berkeping dua. Nah, di sini saya ada buat perbedaan contohnya. Semulai dulu dari yang contoh dikotil. Nah, contoh dikotil itu bisa seperti mangga, kacang tanah, rambutan. Itu termasuk tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Sedangkan pada monokotil itu contohnya jagung, padi, dan kelapa. Itu merupakan contoh dari tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil. Nah, kemudian yang bagian 2 tentang buah. Nah, apa yang kalian ketahui tentang buah? Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Nah, fungsi utama buah adalah sebagai pementar biji tumbuhan dan tempat menyimpan cadangan makanan. Berdasarkan pembentukannya, buah dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, buah sejati atau yang disebut dengan buah asli. Buah sejati adalah buah yang berasal dari bakal buah. Contohnya itu mangga, jeruk, dan rambutan. Yang kedua, itu buah semu atau yang kita kenal dengan buah palsu. Buah semu adalah buah yang bukan berasal dari bakal buah, seperti apel, nenas, dan jambu monyet. Nah, bagian-bagian buah. Nah, perhatikan gambar di sini. Saya kasih contoh tentang apel. Nah, apel itu ada apa saja? Ada tangkai. Tangkai itu fungsinya adalah untuk tempat melekat atau bergantung pada ranting atau dahan. Kemudian ada daging buah. Bagian buah yang dapat dimakan, itulah yang dimaksud dengan daging buah. Nah, kemudian ada yang namanya biji. Biji fungsinya itu bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Kemudian ada kulit buah. Kulit buah itu apa? Lapisan paling luar untuk melindungi buah.
And then parts of plants. Parts of plants have three. They are, the first one is roots. Roots itu akar. The second one stems atau stems, atau yang kita kenal dengan batang. And then number three, leaves atau daun. The first one is roots. Roots itu akar. Plant roots come in many different shapes and sizes. There are two main types of root systems. There are taproot system and a fibrous root. Akar tanaman datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada dua jenis utama sistem akar, yaitu sistem akar tunggang dan akar serabut. The second one is stems. Stems itu batang. A plant's roots move water and nutrients to the stem. Akar tanaman mengangkut air dan nutrisi ke batang. Stems have two functions. Batang memiliki dua fungsi. The first one is they help transport water and nutrients to the leaves. Stems also transport food made in the leaves to other parts of the plant. Membantu mengangkut air dan nutrisi ke daun. Batang juga mengangkut makanan ke bagian lain tanaman. 2. They support the leaves and flowers. Menopang daun dan bunga. 3. Leaves. Leaves itu daun. Let's see the picture. What are the useful features of leaves? Apa saja fitur yang bermanfaat dari daun? Leaves often have many features that make them suitable for photosynthesis, including daun seringkali memiliki banyak keistimewaan yang membuatnya cocok untuk fotosintesis, termasuk 1. A leaf is broad and flat to capture lots of sunlight. Daun lebar dan rata atau datar untuk menangkap banyak sinar matahari. 2. Veins carry water to the leaf and take food from the leaf to the rest of the plant. Veins also help to support the leaf. Pembuluh angkut pada daun membawa air ke daun dan membawa makanan dari daun ke sisa tanaman. Pembuluh angkut juga membantu menopang daun. 3. Certain plant cells contain chloroplast filled with chlorophyll. Sel tumbuhan tertentu mengandung chloroplast yang diisi dengan klorofil. 4. Small holes called stomata in the other side of a leaf allow gases in and out. Lubang kecil yang disebut stomata di bagian bawah daun memungkinkan gas masuk dan keluar. Okay, and now open your summary activity science folder, page 61. Sir, give you the answer of the question in folder summary activity, page 61. Listen carefully. If you see the underlined words, that is the answer. Okay?
Let's get started. Sorting living things. Number 1. Scientists sort living things into plants and animals. The answer is plants. Number 2. Animals are sorted into vertebrates. Animals with backbones and invertebrates. Animals without backbones. The answer is vertebrates. 3. Vertebrates are sorted into mammals, birds, fish, amphibians, and reptiles. The answer is mammals. Body parts of animals. 4. Birds are mammals with wings for flying. The answer is wings. 5. Dolphins are mammals because they breathe through lungs, not through gills like fish do. The answer is gills. 6. Frogs are amphibians. Their young breathe through gills and the adults through lungs. The answer is lungs. 7. Komodo dragons are lizards that are part of the reptiles group of vertebrates. The answer is reptiles. 8. Insects have 3 body parts: a head, a thorax, and an abdomen. They also have 6 legs. The answer is abdomen and 6. 9. Spiders are not insects because they only have 2 body parts and 8 legs. The answer is insects. Body parts of humans. 10. Our back is one of the least sensitive body parts. The answer is sensitive. 11. Our nose gives us our sense of smell. The answer is nose. Parts of plants. 12. The roots, stem, leaves, and flowers of plants all have different functions. The answer is functions. Interdependence between people, plants, and animals. 13. Interdependence means that all living things depend on each other to survive. The answer is survive. Now, you can look at practice activity science order, page 62. Check the answer. Listen carefully. 1A. The answer is lay eggs and mammals. 1B. The answer is 4 legs and vertebrates. 2A. The answer is flowers. 2B. Under the water. 2C. To support the plant and to carry water and nutrients to the leaves. Okay, that's all topic of today. Thank you for your attention.